तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. विजय सरदेसाई. स्पीकर सर, एलिक्यूज 6A. 6A. जुवारी लँड. स्पीकर सर, आमचो मित्र बाबूश मनसरातान ह्या जुवारीच्या लँड स्कॅमाचेर खूब उलयलें, कांय केलें ना आनी ते लँड स्कॅम वाडत आहा. स्पीकर सर, एक आमच्या हावजान आमी गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 डेटेड 15/4/1961 अमेंडमेंट ऑर्डिनन्स 2024 म्हणून पास केलें. हें अमेंडमेंट कितें? हें अमेंडमेंट अशें म्हणटा की कोमुंददीची जमीन एक पर्पजाक जे दिल्या अंडर अफ्रामेंत कॅनॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज. स्पीकर सर, ही जी जुवारीक जमीन दिल्ली हो अफ्रामेंत कोमुंददीचो गिवन फॉर वॉट पर्पज? पर्पज वॉज नॉट टू मेक प्लॉट्स, लोदान प्लॉट करचे आनी कोणे प्लॉट करचे, हे प्लॉट करपाक दिवंक नासलो. स्पीकर सर, हे 50 लाख स्क्वेअर मिटर भाऊसाहेब बांदोडकरान तांकां दिल्ले एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक, इंडस्ट्रियलायझेशन जावपाक, आनी हांगा प्लॉट करून चालूच आहा, फूल ऑन प्लॉट चालू आहा. स्पीकर सर, उत्तर अशें दाखयता की सनदी दिल्या आनी सनदी फुडल्यो दिवपाच्यो आहा ते येवंक ना म्हणटा, ते चलन दिवंक ना म्हणून. पयले म्हाका तूं एक एश्युरन्स दी. पर्पज हॅज बीन चेंज्ड. पर्पज गिवन वॉज इंडस्ट्री, नाव इट इज गेटिंग टू सेटलमेंट. सनद दिवचो ना म्हणून म्हाका एश्युरन्स दी पयले. कित्याक ना जाल्यार तुमीच कायदो हाडलो 2024 तुमीच कायदो मोडटा म्हणून सांग म्हाका. जुवारीच्या मोगान तुम्ही कायदो मोडटा, तुम्हीच केल्लो कायदो मोडटा म्हणून म्हाका सांग. See, the amendment what we have brought into 2024, it is perspective. No, it is not you are the sanads which you haven't given are also perspective. So that is I know the law. Otherwise, law minister can give further this. This amendment what we have brought doesn't imply as far as the Zuari is concerned. So why? No, because what is the why? No, this amendment stands from the day. About Zuari. No, this amendment stands from the day when this amendment was brought into force. Any land henceforth. That is the decision. But now with the sanads which you haven't given, it is henceforth, no? No, but not question of the thing. I said any land which was given by the comunidad after this. Because sir, for 2024 ordinance पळय तूं, तर कितें आहा? ओरिजिनल अफ्रामेंत कित्याक दिल्लो? ते पर्पज तुज्यान चेंज करूंक जायना. तूं आतां म्हाका उडोवं नाका. तूं जुवारी खातीर दुसरो कायदो हाड की आमी जुवारीची लुटूंक दिले म्हणून, चल खावंक दिली म्हणून जमीन. कायदो हाड. इतलें उरलो आमी आतां एक कायदो करपाचो 50 लाख स्क्वेअर मिटर जुवारीक दिले म्हणून कायदो हाडा. तीच मेजॉरिटी आहा. Speaker sir, Zuari and Mankind relation is now. So where is the question of? No, I am asking you a specific question. You said 2 sanads are remaining because they have not paid each other. You give me assurance that those sanads will not be given. No. See, as far as Zuari agrochemical is concerned, Zuari land has already been sold. And there is a sale deed. They are the owners of the land. No. When you said, gave an answer here, and you said you are seeking the advice of Advocate General Silman Kuel Pere. Yes. Advice was taken and you went to another advocate. Yes. But that advice was not in your favor. No. Because you all wanted to give this land to Zuari. Where is the question? And you all wanted to sell it out. This is the biggest scam in modern Goan history. Speaker sir, where is the question of? सगळ्यात व्हडले स्कॅम आहे. हातून गोंयचे टोटल जितले डेट आहा ते क्लियर जावपाचे. 50 लाख कोटीचे स्कॅम आहे. स्पीकर सर, चीफ I'll take it. 50,000 कोटीचे स्कॅम, सॉरी 50,000 कोटीचे स्कॅम, 33,000 का 36,000 चे डेट आहा. स्कॅम म्हणून आणि कायदे हाडटात जुवारीक जमीन विकपाक. आम्ही कायदे हाडटात. कायदो कित्याक हाडलो? कायदो कित्याक हाडलो? मुख्यमंत्र्यान सांगतो म्हाका. कायदो दुसऱ्यांक लागता, जुवारीक लागता. कायदो हाडला असले फ्युचरान जावचे न्हू. तुम्हीच केलं खबर आणि मागीर कायदो हाडटा. हे बरें मरे तुमचें. कोंकणी भाशा सगळ्यांक समजता. कायदो तुम्ही कितें हाडटा की अफ्रामेंत जो दिल्लो फॉर दॅट पर्पज तो चेंज करूंक जायना म्हणून तुम्ही ताका चेंज करूंक सगळे दितात आणि मागीर कायदो हाडटा आनी प्रोस्पेक्टिव्ह म्हणून सांगता. खंयच्या तरान प्रोस्पेक्टिव्ह? स्पीकर सर, एक क्लियर कट मेजॉरिटीचो यूज करून कायदे हाडून गोंयचे इंटरेस्ट विकपाचे चालू आहा हावजान. हो म्हजो चार्ज डायरेक्ट. स्पीकर सर,
तो जे चार्ज करता डायरेक्ट चार्ज मारलो स्पीकर तूं एक जायती एक्शन घे स्पीकर सर आम्ही कायदो आम्ही हाडला केन्ना हाडलो जमीन दिता कर व्हडलें जाला म्हणून हाडलो. जमीन व्हडलें जाला म्हणून हाडलो. मागीर कायदो हाडटा बरो आहा तूं स्पीकर सर हे अशा पद्धतीत चल्ला म्हणून आम्ही हाडलो. अशा पद्धतीन चलयला कोणे तुवेंच चलयला आम्ही कोण झाले ते? फेल्ड केन्ना जाल्लो? फेल्ड आतां जावंक ना. 1960 जाल्लो. जुवारीचे स्कॅम कोणे केले दुवारीचो स्कॅम आमच्या सरकारान जुवारीचो स्कॅम तुम्ही केलो And there is no question of scam here. There is a question of scam. You are the opposite. Looks like the government has created some scam. मंत्र्यान म्हाका उत्तर दिला की आपण एजी मऱ्यान वता स्कॅम आहा म्हणून मंत्रीच म्हणटालो We have taken. आता तुम्ही नवेच No, we नाटक have. पळयला तुम्ही नवेच म्हणताय अरे तो हे मागीर तेच करता तूं नाही नोविदास शिकपाची आता ती ना इम्पॉर्टंट ना इम्पॉर्टंट सर पळय स्पीकर सर we have taken opinion from senior advocate Manor Usgaonkar. Then मनोहर उसगांवकर खंय आसलो तेन्ना नटराजन म्हणून घेतला तुवें that is later on, but we have taken this thing from this thing. Why you went to Zilman after that? We have taken from Zilman also. What did Zilman say? What Zilman said? I got the opinion. No, I will give you the opinion. So what does he say? What does he say? Put it on the table of the house. Sir, on the table of the house. Zilman's opinion. I will place the Zilman's opinion on the floor of the house. Yes. That is one thing. What I am trying to say. And then we'll take it in the revenue demand. Advocate Zilman has clearly mentioned that you cannot take the land back. He has been on the record that the land can be taken back if you have the Let me complete. He said you cannot. What he has said, you can acquire the land, and we cannot acquire the land. Why? He said to acquire the land. Land doesn't first of all belong to us. Land belongs to the Komindar. Who has not protected the land is not we, is not the government. Is the Komindar should have protected their land. Komindar basically has failed to protect this land of theirs. Because sir, कोमुंदादीचे प्रश्न आम्ही कोणाक विचारप हांगा रेव्हेन्यू मिनिस्टर आमकां विचारपाचें कोमनीदार इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी कोमनीदार इट इज इम्पॉर्टंट नाउ ऑल दिस इल्लीगल एंड ऑल कंस्ट्रक्शन इज concerned. It is not our job. It is their job what we are trying to now clean. They have created a mess. Here you have clean सारखे क्लीन केले क्लीन बोल्ड also interest clean bold केला आता डिस्कशन दी आणि टेबल हाऊस door जन्माचे I will leave the opinion of the yes. Subscribe, share, like Unique Goa, your channel.